السلام عليكم. في هذه الحصة ديال اليوم ترحب بالجميع. اليوم غادي نشوفوا حصة خاصة بالطلب ديال العمل، لا دوموند دومبلوا. Comment demander un emploi, comment écrire une demande d'emploi. Alors, la demande d'emploi, c'est une lettre administrative. حنا فايتين شفنا لا lettre administrative، الرسالة الإدارية الشكل ديالها، وكتبنا المرة اللي فاتت la demande de participation à un concours، هي رسالة إدارية. وكذلك la demande d'emploi c'est une lettre administrative، الشكل ديالها شفناه. Donc en haut à gauche on écrit le nom et le prénom bien sûr, et on écrit l'adresse, عنوان. Ça ce sont les coordonnées de l'expéditeur، يعني ديال المرسل اللي غادي يطلب العمل. إلا كان ممكن كذلك نزيدو لو نيميرو دو تليفون، et ça c'est ce qu'on appelle les coordonnées de l'expéditeur. Et après on écrit à monsieur El Seyid, le directeur de la société. اللي كنا غادي نكتبو بطبيعة الحال رسالة أو طلب عمل لواحد المدير ديال شركة. donc à monsieur le directeur إلى السيد مدير شركة de la société de textile par exemple، de textile avenue. العنوان أنا تنعطيه غير أوازغ، محاولش شي عنوان ديال شي شركة. donc تنديرو un exemple à monsieur le directeur de la société de textile avenue de l'indépendance par exemple، يعني شارع الاستقلال و l'indépendance alors كازابلانكا par exemple، كازابلانكا على حساب المدينة فين كاينة الشركة اللي تنطلبوا فيها العمل. وكاين كذلك لو lieu et la date par exemple on est à Kénitra، donc on va écrire Kénitra en haut à droite، Kénitra le 28 par exemple 6 2021. Voilà. Donc il y a le lieu et la date en haut à droite, les coordonnées de l'expéditeur. Là il y a le nom et le prénom, là il y a l'adresse يعني العنوان و le numéro de téléphone. وبطبيعة الحال المعلومات الأخرى هي اللي تنعطيو في لو سي في. لو سي في اللي غادي نشوفوه من بعد لا دوموند دومبلوا. دونك حنا بدينا بالشكل ديال لا lettre administrative، le lieu et la date en haut à droite, les coordonnées de l'expéditeur en haut à gauche, les coordonnées du destinataire en haut à droite sous le lieu et la date. Et après il y a l'objet, et l'objet on l'écrit comme ça. L'objet on l'écrit au milieu légèrement à gauche، يعني تنكتبوه الوسط ونميلو واحد شويه على اليسار تنكتبو اوبجي. وشفنا بان لوبجي في الرساله الاداريه في الشكل ديال الرساله الاداريه دائما تيكون une phrase nominale، c'est-à-dire que c'est une phrase qui commence par un nom، يعني واحد الجمله اللي تتبدا باسم. donc on va demander، donc le verbe c'est le verbe demander، ولكن le nom هو la demande. donc شنو تنكتبو demande d'emploi، demande d'emploi، طلب عمل. Voilà. Alors on commence par la formule d'appel monsieur ou bien monsieur le directeur. monsieur, on peut écrire monsieur le directeur. بطبيعة الحال إلا كان المدير شخص ذكر نقولوا monsieur، كانت امرأة تنقولوا مدام إلى آخره.
Donc monsieur, وكاين بزاف ديال الطرق باش نبداو. Par exemple, je vous serai obligé de bien vouloir m'accorder un emploi ou bien j'ai l'honneur. Alors نبداو بواحد العبارة اللي غادي يفهمها الجميع. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur de vous demander j'ai l'honneur de vous demander. Alors le vous, comme j'ai dit la dernière fois, c'est le vous du vouvoiement pour exprimer la politesse. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir m'accorder. Alors je reviens à la ligne, je dois respecter la linéa. هادشي تكلمنا عليه في الحصة اللي فاتت. هنا تنبدا في هذا لو نيفو، ولكن من نرجع للسطر ما خصنيش نبدا من هنا، ولكن تنبدا من هنا. De bien vouloir m'accorder un emploi. يعني يشرفني أن أطلب منكم العمل au sein de votre société, au sein de ou bien dans votre société. داخل شركتكم. Donc au sein de تعني dans, au sein de votre société. Point. Donc هنا الطلب ديالي انا عبرت عليه في الفقره الاولى. بطبيعه الحال خصنا نكتبوا الطلب ديال العمل بشكل مختصر. Donc ça doit être résumé. Donc j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir m'accorder un emploi au sein de votre société. نبدا الفقره الثانيه. J'aimerais bien. Alors là ما غاديش نبدا من هنا باش نحترم لا لينيا. ما نبداش من هنا، غادي نبدا. علاش؟ لانني غنبدا فقره جديده. Donc j'aimerais bien porter à votre connaissance يعني أود أن أحيطكم علما. يعني هنا ملي تنطلبوا العمل في الفقرة الثانية تنعطيو معلومات خاصة بنا. دونك هنا أود أن أحيطكم علما. J'aimerais bien porter à votre connaissance. Bien porter à votre connaissance que je suis. Je reviens à la ligne. Alors, pour respecter la ligne, je vais commencer à ce niveau. Que je suis un jeune. Alors, il a qu'un une jeune. Donc là, j'ajoute un E entre parenthèses. Si c'est une fille, elle va dire que je suis une jeune. Et jeune, on l'écrit comme ça. Hein, pour un jeune ou bien pour une jeune, on l'écrit toujours comme ça. Alors, j'aimerais bien porter à votre connaissance que je suis un jeune ou bien une jeune marocain, ou bien marocaine, si c'est une fille. Il va ajouter un E. Marocain, âgé de 22 ans, par exemple, 30 ans, 26 ans, 27 ans, etc. Donc, أحيطكم علما أو أود أن أحيطكم علما بأنني شاب مغربي أو شابة مغربية. âgé de 22 ans, يعني السن ديالي هو 22 سنة. Et titulaire d'un baccalauréat, par exemple,
d'un baccalauréat section يعني حاصل على شهادة البكالوريا. في الحصة اللي فاتت تكلمنا على ما معنى تيتولار، يعني حاصل على شهادة البكالوريا. مثلا شعبة العلوم الرياضية سيكسيون سيونس ماتيماتيك، سيونس ماتيماتيك. إلا كان عندي ان اوتر ديبلوم، عندي واحد ديبلوم آخر تنزيدو. Donc titulaire d'un baccalauréat section sciences mathématiques et d'un diplôme en informatique, et gestion des entreprises. يعني عندي un diplôme في المعلوميات وفي تدبير المقاولات مثلا. Donc, et d'un diplôme en informatique et gestion des entreprises. هذه معلومات خاصة بيا أنا كطالب عمل، هذه معلومات خاصة بيا. Donc, j'aimerais bien porter à votre connaissance que je suis un jeune ou bien une jeune marocaine âgée de 22 ans et titulaire d'un baccalauréat section sciences mathématiques. إلا كانت بكالوريا من شعبة أخرى نقول baccalauréat sciences physiques, ou bien d'un baccalauréat lettres modernes, ou bien d'une licence. Et je mentionne toujours la section, يعني تنذكر الشعبة دائما section sciences mathématiques ou bien d'un diplôme. Si j'ai seulement un diplôme, إلا كان عندي غير diplôme, je vais dire titulaire d'un diplôme en informatique et gestion des entreprises. هنا تنعطي un exemple ديال التخصص ديال الدبلوم. إلا كان un diplôme عنده تخصص آخر تنكتبو. Là, j'ai donné l'exemple d'un diplôme en informatique et gestion des entreprises. Alors غادي نخلي لكم واحد الدقيقة لأن أنا كتبت الفقرة الأولى والفقرة الثانية، غنضطر نمسح الطابلو باش نكتبو لا فورمول دو بوليتيس. Alors, on passe au troisième paragraphe, اللي هو le paragraphe consacré à la formule de politesse. يعني la formule de politesse كما قلنا في الحصة السابقة. C'est un paragraphe dans lequel on exprime nos sentiments, on exprime notre respect, etc. pour le destinataire. Le destinataire اليوم عندنا هو مثلا le directeur de la société de textile. Voilà. Donc, on va lui dire dans l'attente d'une réponse favorable, dans l'attente d'une réponse favorable, ou bien نقدر نقول dans l'attente de votre réponse. لما بغيتش نكتب d'une réponse favorable, je vais dire de votre réponse. Dans l'attente d'une réponse favorable, ou bien dans l'attente de votre réponse. يعني تنكتب وحدة في هادو،
نكتبهمش بجوج، هذيك كتبتها بين قوسين، يعني انني ملي نوصل هنا نقدر نكتب de votre réponse, et là votre, je parle ici au directeur de la société, et là il y a le vouvoiement, hein, pour parler poliment à monsieur le directeur de la société. Donc dans l'attente d'une réponse favorable ou bien dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer monsieur, je dis monsieur ou bien monsieur le directeur, veuillez agréer monsieur l'expression de mes sentiments. Et la formule de politesse, il y en a plusieurs. Veuillez agréer monsieur l'expression de mes salutations, de mes salutations ou bien de mes sentiments. Alors les salutations, c'est un nom qui est féminin pluriel, donc je vais dire de mes salutations respectueuses. Si j'utilise de mes sentiments, je vais dire de mes sentiments respectueux ou bien de mes sentiments distingués, hein. On peut choisir ce qu'on veut. Alors, باش نوعو باش يكون عندنا شويه ديال لو فوكابولير غادي نقولوا veuillez agréer monsieur l'expression de mes sentiments distingués. Voilà. Donc, sentiment, on dit un sentiment. Donc, les sentiments, c'est un nom qui est masculin pluriel. Donc, distingué, ça va prendre accent S. هذا تعبير على الاحترام ديالنا وتنقدموا السلام ديالنا المدير ديال الشركه اللي هو لو ديستيناتير ديال هاد لا دوموند دومبلوا. وبطبيعه الحال كيف ما شفنا هذه رساله اداريه غادي نصيفطوا معها وثائق غادي تمشي مع الرساله الاداريه. كيف ما شفنا في الحصه السابقه هذيك الوثائق اللي تنسميوها مرفقات سو سون لي بياس جوانت. الوغ تنجيو هنا ملي تنهيو الرساله ديالنا تنجيو لتحت على اليسار تنكتبوا بي جي، بي جي بياس جوانت، يعني المرفقات او الوثائق المرافقه لطلب العمل. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, un tiret pour chaque pièce. Donc là, par exemple, je vais envoyer une copie du baccalauréat. Donc, je vais dire une copie. Alors, j'écris le chiffre 1 et je dis une copie du baccalauréat. Voilà. Puis, puisque j'ai parlé du diplôme, je vais lui dire, je vais envoyer le diplôme, donc je vais dire une copie du diplôme. Voilà. Et puis, une copie de la CIN, la carte d'identité nationale. Et je vais envoyer aussi un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance. Donc, je vais lui dire un extrait d'acte de naissance. Voilà. Voilà. Et là, en bas à droite, il y a la signature. Alors, j'écris ou bien signature ou bien signé. Signé ou bien signature. J'écris le nom et le prénom et on signe comme ça. Voilà. Donc ça, c'est en général comment on écrit la demande d'emploi. بصفة عامة كيفاش نكتبوا طلب العمل. تلاحظوا بأن كاين 3 الفقرات. الفقرة الأولى تنطلب فيها العمل، الفقرة الثانية تنعطي فيها معلومات خاصة بيا أنا كطالب عمل، والفقرة الثالثة تنعبر فيها على الاحترام
تنعبر فيها على السلام ديالي لو ديستيناتير اللي هو المدير ديال الشركه اللي تنطلبوا منه العمل. فوالا دونك بور لا دوموند دومبلوا سا سي ان اكزومبل. تنتمنى نكون كتبت اون دوموند دومبلوا اللي غادي يستافد منها كل واحد دخل وشاف لا فيديو، و تنضرب لكم موعد قريبا ان شاء الله باش نقدم لكم الطريقه كيفاش نكتبوا ان سي في، لان طلب العمل كيخصنا نصيفطوا معاه ان سي في. دونك لو سي في كذلك عنده طريقه ديالو خاصه. غادي نشوفوا واحد الطريقه ديال لو سي في اللي غادي نكتبوه بشكل مبسط ان شاء الله. لو سي في اللي هو نبدا على الحياه ديالنا، ان ريزومي، شكون حنا، شنو تنديروا، شنو هما لي ديبلوم اللي عندنا الى اخره. دونك غادي نحاول نسجل لكم une فيديو اللي تتكلم على لو سي في، et ça sera dans le plus tôt possible ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.